এই না কোন আজি আমি পড়বা ইনর্সিয়া নিউটন লজ অফ ইনর্সিয়া বা জড়তা কোন জড়তা তাকে কইবা যদি কোনসি গোটে বস্তু স্থির ଅଛି সে স্থির রহিব যদি গোটে গতিশীল বস্তু গতিশীল আছে গতিশীল রহিব ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇଛି ମୁଁ ଶୋଇକି ରହିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମତେ ମୋ ବଉଦ ଜୁତା ଅଛି ମୋ ଗାଲରେ ନ ପଡିଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆଳୁ ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଆପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା टीचर मानू मानू देखेबे इनर्शिया कौन बुझला ना नहीं हाँ कदा हाथ देख हाँ एबे पीठ हाँ 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 आउरी जोर से काटू कि अरे यार छोटा काटू हाँ जोर से आउरी हाँ देखो 2000 years later एबे देखो तळू आछना नहीं अरे से पीठ जिंदा कैमरा आगे कोना देखा एटा जोर से हाउ तोरे आउ एते कष्ट देबनी देखो एई ओहो काटला एई ना कोन होउची आलूटा ऊपर को उठू नाही कोन हला ना आमे बड़ प्रयोग कले कहा बरे स्क्रू ड्राइवर आलू को पसिकी तळू पळेला